pe no mi ko mi pe gbedo na me radio horizon ke eyi aga de be nya no ablom nya pe wo no me enami abale mi on kokoko enem nyecho apeda le nami apoto jono lokata ala ben nya woli he mi o kan le ape nami be mi no na mi anchi egbia tanga kan nya no nami le ablom nya pe wo no me les Français vous pouvez état d'avancement du pas de Atchevier. On a donc donc ici il y a encore le pas de elle vient me tirer doigt le que peut dans les yimdo le que peut dans les yimdo les jimdo que tanya ma menya noema anno abe le ti blato nyesia anemi li popo ami ablo epeve ple afe epeve ple le ti a dendo nya epeve ple le ti a den allo le ti blaton ya que le epeve ple le ti a de a mer mi va pobe chevie pe du quoi et le mokpokpo me gande na doto hede wo TV doit peut trop aller nous là nodo projet vous ava aimé ria acho mekago acho padre boema et les padres pour doumia et ohlon et woruto hedo et on a nya gede na du comme vieux be zaneya wakpo watunya pe asiko eye o wona nanya gede be watu asiko nami wajana nodo le nyapo du kwame nyabia senyi bede elu yo le me okpo me va bo epeve ple le tia do sonye ya enye ko bi no sesema ke eya we be ebia ni miasio rumio kata nya galita tanchi nya putare me adro me po adia bonade anu kenye pado eye muka tu pada be awona mi le chivio ekerenyi be dodo ya lesi etumejajado adon vuvu de tukwa mede akpakaye pad le ne ipo don le gbepon kekemo ke infrastructure alo dodo nu vuvu yo ti be awode ni apo tukwa mede ate pom vava et azoye ikele osi ode onye kao eyawo anye biabia vuvu yo ke anomi agbo na mi apo amepepe yo nko mi ja sevilla mi adro me po mi aka me po eye ni mi ba le yima mi ba na imo popo mi o ka mi acho mi apo suva ke amakawe mi ekpo anomi apo wona ya mo Miko apeto ajra kofi believe ike nye ameke pona nananya alo communication pe nya ogbo le nya pe mairie d'opia eye egale e haplora alo comité ike nelle pas pour dormir et quand elle comité mame enega kwa peto legba moni kojo ikenye simenola na CDVT allo comité de développement de la ville de Thiviers et puis simenola et quand bale hachucho aplora ikenele pas pour dormir mieko apeto akama doji espoir ikenye président national na dopo no repisi ikejo d'encore be AJ2D Togo et Hangbanye mais elle rappelera il connaît le pas du haut d'accord CCL Kenyan yeko miano après no gameti yawa il est expert du pad et il y a le nous katan lem que
novi awe mi pe gbia be mi adru me po ne mi akora bana de le ko le do mi ba na mi mo popo la be mi vana esiei una de do yanchi egbe nyanya ale ni on to le do ya ba na mi mo po mi ha nya chu ya bo suba ye ba mi azangu de na me kona ni wa nya bien fa ne mukata e no jijiro ha nya te ma bien fa wa de menami kema matrona nya ma ko chi agbono be mi awe zonlo yo ya po me to e de viao e ni chobodo nya e gbono to gelo yo ke mi ape amapepe opegbe mi ensema ma de mon mi ape morando la be wa cho ha gbe via na mi nya cho su vie afie e nya bia so wa do agbo ke mi ase ha gbe ada c'est le thérapeute. Voici ta marche républicaine. Togolais, lève-toi. Cette voix-ci est tirée de l'encre de tes veines. Viens, écoute. Cette fois-ci, ouvre ton cœur. Enterre tes rancœurs et chantons tous en chœur. Éternel bénisse le Togo. Éternel bénisse le Togo. Et de ses enfants les conducteurs. Togolais, fais monter de partout des clameurs. Et de ses enfants les conducteurs. Togolais, fais monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Et célébrer sa beauté. Forêt, mont, si ton chanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sol merveilleux. Forêt, mon site en chanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sol merveilleux, prodigue et répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Des hommes, des langues, des religions, des convictions politiques, des savoir-faire, des traditions. Tous, nous formons un peuple, une famille, une terre. Éternel, bénisse le Togo. Et de ses enfants les conducteurs. Togolais, fais monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Il célèbre sa beauté. Forêt, mon site enchanteur, fleuve majestueux, grand prestigieux, le sol merveilleux, prodigue et répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays, pays de grâce et de prospérité. Si mon pays, c'est ton pays, notre pays, l'or de l'humanité, la terre d'hospitalité, notre héritage, pays de nos aïeux.
yo enyo mi da pe pays de nos da pe na mi ame mo do la be cho ha mana mi mi ame mi atogbo pe mo duye la yo nye mi ato be nye mi ato enye to nye mi ato. Voici ta main. Que maga trova magoni be egbe ale morando pia mala Mustafa e yenye morando la que nya biaso acho mi anovi mi ayomo to mi onko be tonton Emmanuel Tewi nya no mi alo ka po amevem que pas to le na me nya be le yo pe ona ya me nya kple odo nue que le nuwa mi ja onya biase dewo ne nya biase mawa nya ten bia nya fan nyanto nyame nyao ke le to vune nyabe bia mawa oha wacho nyadia se ro to dare mi agbo ke mi te do nchi nwi de a obe mi atema ho tricot nwi de la cosse nwi de ike padwo ple ipe kuku e jamento yo atwe anami ke nya no toji enya bia se ople bodo nchi a egba lo pe nyawo meke nya no toji nwi akpe que ma trone nyama ko jibe egbe dona mi lo egbe yo menno ko pronto ko be pat no mi apo tu comme le petit blaton do ya lo ko ple le tia do ya que e peut do mi menya le ko le yindo me jibe ma tro rapoto le gba moni chi de ka ne wa de nu ne ni pat nkan to mi jimi as ku le pat mo ye ne la leade la temba con yo pate nye enamia akpe die mi awon popo ere mi aba no akpe dem na radio horizon le popo de mu yo wole na mi le mi ave ko bo de pe nya o mo le mi ave chevie yin gbaji ke ba mon popo ba ho mi gbe bo mi aba de ndo mo na mi ano vio ela ba di fifia mi aba mon popo di we ba atrodo de mon papa dit à tous vovo que webe radio les envoie l'envoyer à pami de mi aba de nous na mi anovio était pas prêt yo kata meje deje se bon Togo du quoi pour jama du quoi o ba ko pose yo ba tracer le cadeau de no Togo pour jama de chabai et le cho cadeau ma mère non mo ba forza non mo ba to cho za et le non mo mère chevie ma pop chevie ni le duro du na pop gomo le cadeau de ma mère chevie elle wa to mo que pas d'ani dodo yé jamadu kwa o pe a chokpere no mo yeye ile le Togo va me fia no mo yeye ni awe ba tu comme vio wa cho tu pour la o bo e mi le yo décentralisation no mama ekeketa eye wo keketa awe ba emu yo patawa wala me emu osugbo eye ohin agacha que jamadu kwa o do prepare bobo ya ma pere Togo ti ple ga na wa ti pere Togo bio na wa ti khono no mi ma ni ni no we ka gbono que le mia bloco pas de français comme un programme d'appui à la décentralisation ne mi va pas comme comme ñu ko alors mi alle fufua comme ko ñu bloco le ko baba dodo yé ademogbe allo akpere non mo yé mi no yo décentralisation anti que le gouvernement dia doit me ton yé mais o on ne peut ya on ne peut moro bali me le so korele me e mi aba chevie halama que ayo akpakpa to aba ye ayo ho po e tu mo o to nue e je bo aba pere Togo du konti que fifi a chwa to ojo yi e do ma nyima e do ma nyima e do ma to e mi yo ba cha o gba lama que na no ne bo no mo ava me yo vo mo na ko ko gbalo que le bon mo ke ano o ma re me yi ka wa da siete que akpa vogo alo no vogo na ba me o testi da si ba gba le tele pour imiter me pour propriétaire pour le tri acheter qui a me que nous caille pas de dibe à wala mieux pas de dibe à pobobe du yo no to vona lo mea
ya kpɔgbɔ be wobe gadimɔnuwo woatrɔsi le ŋuti ne gadimɔnuwo ne woatim anyi nɔ ede yiwo le fi ma woanɔ dzidzi nyuie elabena gadimɔnuwo le dɔ wɔm nyuie ye ga le aɖakavi me va ne míaƒe meriwoa eye woatim awɔ dɔ ku ɖe míaƒe ŋgɔgbedede ƒe nyawo ŋuti woate wɔ dɔ nyuie ne woƒe dukɔmeviwo mese ɖe fi ma o wogba kpɔtsa be ne tɔ be gava le woaze nyuie ke woagba kpe ɖe meriwo ŋuti ke be woakplɔ dua nyuie alo woawɔ zazawo nyuie ne woate dze dukɔmeviwo ŋu edɔdasi ne le wo si ɖo ɖe dukɔmeviwo gbɔ woawɔe nyuie ɖe tsi ke be dukɔmeviwo ne woate kpɔ ŋudzedze nu kawoe le padamo pada míakpɔ be ɖoƒe tɔ ele padmo gbãtɔa enyo be woatrɔ asi le enu yiwo dina ga alo fi yiwo meriwo kpɔna ga le alo woatu afi yiwo meri nate kpɔ ga tso wɔe be ne hahiã ɖo le du ŋutia meri woate trɔ asi le wo ŋuti nyui ɖea woatrɔ asi le neƒe nu ŋuti ye tsevietɔa ya mi kpata mi do dzesi ve enu yi kɔte he ɖe aga va ɖe ne meri gã wua ye nyi tsevi va sia ke eyiwo va meritɔwo kple merixɔwo woƒo koko woƒo tɔtɔ woƒo nɔnɔ eye wobia be woatrɔ asi le tsevi va sia ŋuti le yiwo ke wotsɔ wo megbo woxɔe eye wòzu be wolɔ̃ be yeatrɔ asi le míaƒe tsevi ƒe asia ŋuti ɖoƒe vɔgoa enyo be ame yiwo le dɔ wɔm le míaƒe meria woakpɔ gbɔ be woatu wo ɖo minya bɔbɔ nya dɔ pɛpɛpɛ vɔ kake woagba tu wo ɖo agba kpe awɔe be edɔdasi ɖe le woasi ɖo ɖe dumeviwo gbɔa woate ŋu wɔ wo nyuie ne dumeviwo woakpɔ ŋudzedze evegɔa dɔwɔviwo ma ame yiwo tsã le meria le amewo kplɔ ma wotsa dze woatu wotsɔ wo ɖo tsike bɔ be dɔdasi ɖe le woasi ɖo ɖe dumeviwo gbɔ dɔdasi ɖe le woasi ɖo ɖe dɔwɔviwo gbɔ le meria ne woate ŋu aɖu to ɖe neƒe nuwo wɔe be ne nuwo woate ŋu atso afɔ nyuie le míaƒe tsivie dua me egba le tsa mɔ be ame yi ko agbe ƒo nuƒo tso ŋgɔgbedede ƒe nyaŋti koa eɖo la wɔ ɖoɖo aku ɖe yeƒe du ŋuti elabe míaƒe kuxeawoa ne mi do dzesi voa edze be míatrɔ asi le wo ŋuti ne wòanyo ɖoɖo ye mi yɔna le frase gbe be projet ne wotrɔ asi le ŋuti voa ye wovɛ bia ga ye wotsɔ ga ne mía eye be leke woagba wɔe keke ne ɖoɖoa alo kuxe ne wòakpɔ ti ɖoɖoa edze be woagba wɔe tsã ke padi be yeava kpe ɖe míaƒe meria ŋuti ne neƒe nɔnɔme kekea ne wòava me nyuie ale be ne va me be ɖoɖo alo edɔwɔma be game va yia ame yiwo le meria kple ame yiwo ne kpe ɖe meri dɔwɔlawo ŋuti mía nɔviwo le titina ne míaƒe ŋgɔgbede ƒe nyawoa ne woxɔ tutu ɖomo va yi wɔ koa woate ŋu anɔ dɔ nyui akpe ɖe meria ŋuti hena míaƒe tsevia me ŋgɔ yi be yi ɖoƒe tɔgɔa yenyo nu yeye ɖe mi le gbɔgblɔm azɔ yovo eye wova wodi be yeade asi alo yeakpe ɖe dumeviwo ŋuti ne woate nɔ ŋku dem nu yiwo katã ne le míaƒe tsevie dua me va ma alo meriwo me va ma woanɔ ŋku dem me ne ɖoɖo ɖe va ye woawɔ le meria edze be dumeviwo anɔ ŋku dem me tso gɔmedzedzea keke ana nu wu dumeviwo ma nɔ te ne woawɔ nu vɔ hafi woanɔ gblɔ be eya menyo awo tso gɔmedzedzea kɔ woanɔ ŋku dem me kusu be ne tɔ be afi ɖe mele nyonyom oa woanɔ asi trɔ ɖe ŋuti zi ɖeka ne tɔ be ke numagbe vɔ koa ne wòanyo nu yi ke be adɔ dzi ne dumeviwo ke wowɔ nɔnɔme ɖe yiwo le yɔwɔ be système innovant de suivi et évaluation par les citoyens ema míaƒe kaƒomeviwoe wozãna míazɔ míaƒe kaƒomeviwo atsɔ ɖe míaƒe seselelãme asa de ŋku nu yiwo me meri lea atsɔ de ŋku ne ƒe enuwo me ke si ba ɖeke mi gblɔe va yenea pad ebe yeakpe ɖe míaƒe Togo dukɔwo ŋuti kple ega ke le gbɔ ƒe ŋkeke mea ame yi ɖe le ga mo keke ɖem totomea enyo KFW alo dzama dukɔa ƒe bank eyi ne le ŋgɔgbede ƒe nyɔkpɔma eya eto vo ne míame GIZ ɖi ne le míagbɔ GIZ atsã enu ka dzama dukɔa ke le etsɔ wɔvɔa
GZDA ele aɖaŋu tuturo ye wana dukɔmeviwo si ke be ne miati ge ɖe nuka bon gouvernance amea tuturo mo na me jamadzo nuka GZDA le mi vɔ KFW ele ga ɖe tutu be yatsɔ kpe ɖe mɛriwo ti ne woabe ga di mɔnu wa na wati akeke ta awɔe be ne ga ɖo ati ge ɖe mɛri ba ɖaka via me sugbɔ ne miame hahiã wa ne mɛri wa tiam awɔe ne mi lo akpe. Yo miede akpe na akpeto legba be troko ale pad ale do e KW achan enu yo nia e de ham enami ko kaji mi foto juno ha wole mia plondo nu matro de mia no gamiti awa nchi abiebe abali mia fo de pad penya o me fila ona be mi ji mi abia mi be de le ya me mi le fila de nous caïmi te wo tout nous caïmi te wo nya kaso mvile na mi kurenchi yo akpe wele ine nya fufu aputo legba glo fifila nenia pa dia FW jibe ya kwere mianti bene watu wajra asiado watro tunure eko do asiame asiho nami alebe hafi wa woni ne benua ejebe wa kpoda be amehele menene dina asiasan yewate anon ne be asiame ma ne be eko nete asugo alebe owo nu imiona be recensement ohle amole asiho kwame kpoda be amenene tongbe te dina nenebe asia oga kpoda be de ne otu asia de ate heavy de bana etevia na mi ha ne wa woni nebe nu keke wa ple ne wa tu asia ha ejebe do pe yo dutu na nebe nu wa wate achao bene wa podo atina mi wa onu mekuku imi ona be étude technique wa wenami akunu menwe be alebe esi hoyo atunamia wate ananida asu u epe bla VTT nonomitata o leiko wate awonu awanyodwa o chetiana menebe edope oga onana ne mi ona be wa wonu mekuku akpoda be de ne otu nenebe nu alo wodole tepe made nukaye wate ahivana dukome vio ha ma hia fokuva wa kwe ma gblena nekewa wa kweda leiko wa woye wa nyo tututua o pone me oyona akpama be étude d'impact environnemental et social alebe o wona nmo kekem ad kunu me ha ple dukome vio de ameyo la siatuna bede nuka konkondi olele asiame ha alebe o emo kikim hafine wate ehone diania ejebe wa nya be mi ate ponu ojinwe obe étude sur l'organisation et la gestion du marché kema owo ye hanami wagawa ole nuko kude asiabe tutunti editi mekawe jatu asianamio emi yono be entreprise o alebe le niso 18 avril 2018 et pe ape le ti et pe akweve ple wienia pe le ti nelia mea o yoyo oto o yoyo na ameyo la tu asia emi yona be entreprise o mele yo jibe yo awodo adwa oni ava aso susu over na yo awonu mekuku ati ame ado to wa ba tu asia na mia alebe 18 avril ko o woni nebenu ne mi akpe fifia mi atekpo mi ateso presma 18 avril be pressa ko mi ake ahawi atonlia imiona be page 15 ale mi akpo ne be yoyo le emi 18 avril be pressa
ame yo di be yo a donu nene be yo amea wa te ple Togo Press 18 avril toi ba wa kwele eme kema o ame yo ha wa po ame yo le ho atu mi ona ba entreprise wa ame yo a contrôler wa be e do akpara bo le wo nyu ha mi yo no be bureau de contrôle o le wo ha wa be tiatia ye iganyua enyi be ni sole letia penkeke veliadia do pe mi yo na be Ange Agence nationale pour la gestion de l'environnement ova ale be ministère ova bobo ova Saint-Georges ale be ova wonu mekuku kure nu immigrant be études environnementales études d'impact environnemental et social le yo kunu mekuro le yi enuama he afoku alo enu vuade ke va du me video o ga trova wonu mekuku kure nene be rapport nti ale be edomo kekema o wele hotutu obe nyaobi ake apetole kwa gaglo zande abe ogro habe le dope velia mea yo awo tuturo na ame yo akpo nenepe edoji alebe o wonu mekuku gba kurele iko wato edonami leyi egombe eduko kata vifia mionebe standard international dodo lele iwa ko edoko na amenti ye wo lebe duko me vio duko okeke wa onezoro nenebe dodo nti kema dodo le Togo du hanti mionebe procédure de passation de marché public kema o wonu mekuku na chevie hambe ame yo pona doji o le meria o wonu mekuku kuro nenebe procédure anti now oga wonu mekuku kuro le iko wa wo projet le iwa dejesi le iwa wo kaka iwa te so projet o ko de do wo me o wonu mekuku kure emo keke ntinami vevieto le iwa po asidi nuya o millionnaire mode de gestion des infrastructures marchandes o wonu mekuku kure hantinami alo tuturo kuro entinami alebe akwa imigado fifia enyebe meria ebe anyobe hasoso dene nani hasoso mionebe équipe technique ya akpo nenebe projet ojia edue anyi kom bene wo ya wa no dengledo kude nenebe edo nti wa poji wa pegbo be wanyi donweye wa wole etevie du amenami alebe le akwa velia imigran be wa gate wo projet de tovo na asia kema équipement le nume kuku vevie wode kude nenebe projet wo nti le tevie du amenami yo me dakbe après to ajra la tête sur le top mais bien non peut voir vraiment au monde pourquoi d'accord na Radio Horizon madame gametiglo bagan to va que nende ma gbati ko pe ko ni ba se pere montia pas de ba dodo de to le ba bule va chan système de suivi évaluation alors on le donti d'un coup non a chocha sova ma que aba zigareva ya mi fonu kurunti de banana ya mi wona sondage alors on me coucou kuro pas de dodochi kama enya pas tolia le pas de alors do faut tolia le pas de de na mo wona anye anuye alors nuye pas de cover baba blocha ba Togo wala do na ma wona po do pogba l'Afrique ma ngandi kala ko wona do anye nu pas do anye o na to cap mo vidi comme mo kukumoa yi bana na yi na pas de wo yo na du mo vioa que du mo vioa o na o fa adamu okona ofa anunya
le fe nkpɔkpɔ et wokɔ ɖo ɖa na mairie to wo kaƒomeviwo dzi leke enua le ɖo ewɔ be mi le ƒo ŋku ɖo ŋkɔgbedede menya ŋuti mi le gblɔ tsɔ be leke fate ŋu akplɔ dzo le ɖoɖo nyuietɔ me ɖoɖo nyuietɔ me nyi bena ne wole edu menya gblɔ ma ele veve be dumevi tsã do nu eme akɔ ma ɖaŋu ba elabe ne woatu dua ame sia ame sɔna kpoto ɖe ŋuti eye dua te nyana wɔna ekema tso míaƒe kaƒomeviwo dzia eyi va nana yi yɔyɔ va wɔna yɔyɔ na mi eye mi kɔna míama ɖaŋuwo ɖo ɖa nɔmba kadzi wokɔna ɖo ɖa ɖo mi gblɔ be 25-50 blavevɔ atɔ̃ kple blatɔ̃ eye to togosel di ekema mi wɔe va yi zine va yi wɔe le tsevi zine va yi ho ke le fifi mea asitɔtrɔ gba le edzi yi be enuwo ne gba te ŋu anyo ma asitɔtrɔ leke godzi ɖomahi meganyi togosel ɖeka koe agate miagate kɔ akpɔ gome le nenema wɔna me ke ta manyo wa na asitɔtrɔ le nu ŋuti va yi nyui ɖea ke mama dzidzi wa ke muvu tsã te ado nu eme eye kple aɖaŋu bubu la wate va kpe ɖe eŋuti fam ɖomahi ke magblɔ be le ɖoɖo ma mea ne dumeviwo kɔ ƒe aɖaŋu ɖo ɖa nenema vɔa hatsotso mi be sese la enana ye le aɖaŋu ŋuti alé wo ƒoƒu atsã wo me akpɔ yiwoe la te ŋu akpe ɖe edua ŋutia eye wokɔna nenema aɖaŋuwo keke dumeviwo wa akɔ ɖo ɖa dukplɔlawo akɔ ɖo ɖa dukplɔlawo ye awɔ yɔyɔ na dukplɔlawo be ne woate ŋu akɔ aɖaŋuwo akɔ de edɔwɔwɔ me eye gba be recommandation eye gba be o nenema wɔna va yi le eyiwo ame ne yiwo mi wɔ va yi mea o nenema wɔna wo eye gba be dukplɔlawo tsɔ kɔ recommandation mo kɔ de dɔwɔwɔ me va yi. Yo, medakpe abale ne de enami kude etonchi magbato de alo makɔkpe be le fifi mea abo sondage alo nukukumo do asi odi ke gbɔ to te ke gbɔ no kata me gbe sabo la sitɔtrɔ le asi ngontia abe togo mi gbe le kɔne ma kapo movi mo le do po yo no le a o sugbɔ tete aba sitɔtrɔ no nti mi akɔ be le ke wa no ro le nkɔgbe ma na le ogbe le kwa o wa to bu asi le ti go nya ba le mi le jiro lo enyo le dakpe bien non me dit ma 80 il va na fia jeti mi pour pas de tiare elle le fifi me de nkai pas de ya wona mi to tout le miame tivio le peu do me de e pe taro jin banto victor be ona nye ka tu e kai be ona mi o. Ok, enui pas zibe ya wona tevie kon onye nuga obe ya wona tevia enye asi ya tu asi na tevie gomenye be amele ya petole gba pre donc oninia okwe be asia no we nwia ehena gavana na tevie tua alebe part be ya tu asi le magasin o sigbado o fiase o ejira te peado na asimenyonu asiyeya ejie edo la ano watu ho pe einele fifia eve dope velia enyebe yo agawo yo akpede merianti a fiele ine azozo di play meria leiwa awo projet vie mi on ebe petit projet imelolo abe asiane ni wa meria ni netia
ame ve ma wa me vu ma tia wa me vu be ya pere enti le ewowo me atenyi de kalo alo ame ve ke ma ya pere enti la zoli ame kaka wa we kaka wa jago eyenye nu konkon yine pada jawo na TV tu yo me karjibe amoto le totia asi amenya le vire me karjibe jomi le ton que fia ale mi va chorisia karjibe ele me vague alo me ma tu alebe lei ogbe wo yoyo na me yo atu asia na mi kwa kakadeji le nyasibe asia ola tuilo aputo legba jima gato rencho allez minya bena mi le blopad menyao ebia il tout comme violent le tout dit de pas de peu d'eau nti vide et bien mi bena de nkae pas de wo alors nyama kononiro le camino va dima va para je mi kama be le be adio ni ngoti vo ngoma baba muwa kasia ga na mi va nya gbo na mi nya bia nya mo abu no wo na yo no we na yo le ke oji bere no ya bo le ke nwa le do akpe sibale ke mi le gbo vale mere mi ano pa gbo fia bo pas de tatu asiye na mi nya ba asiye ya otu akpare bo pas de ba akpere mi ati bo mo na wa tim awunu na mi ano waju ni le pasia man donc la sima me mi ano bo fi wa ko te nro yo mi na ba magasin o ya no asia man agbado o ya no asia man fioso o ya no asia man ele bo wa po bo baba kan ma no asia mo na chija chi na batim adi afirato ajo ele bo ato po chana asia kemi abroko bo le na ko mo ke ona me gai o ja sa ga ma ga ya subo to yo ja wa to gai to mo wa no wa o ma wo gba boreka po to kwa awo papa su ko o ma o to mo boreka po to ko nu yo cho do alo nu yo wara sia ma wa nu gbogbo bele tepo ejepe wa pogbo be to yo wa wo le fima to ati ande ne mi na sasa si po bla to tete ene kana na ba nu ma kuku o bla no anti mi ana go fia boba o para bare amene latino asia ma mi ma si hoko amene ne le me asugbo wa asia o ebe asi hoko no ja di kwa o di na sia kai na moji na homa garo mo pa peto do jira sia ma ema no mbraina na ya ka to ina ra kwa timati to baba mo to bere kaka ba tro ba timati to ko ka le to ba tro ba moji o ebe bo me enu o lo fudo ka yo ba le mo bo yo po bo amene ne ile chebi ma sia mo so fi wa chono chika mo mo ke wa ti no po be enyo te pe ya yo gba wono yo to asie ya ejuna mi mo ke anu mo kuku no bra nyo wa chika ba to yo aba wono mi ya na wa tim anyo to ajamu ovogwa ele bo wa to akure adan alo adan we wa chika ba anu yo wa wona mo wa no gba la nyako ovogwa abo wa sugbora se mo bo o ba khiki ma ha ayara pora siama na chija fish la tojo pour no mo fufufu ala ba binya go si binya boba asima no tu kwa anya nyo gbesia gbegbe bodo mi ano yo na ina asima ya no fonde kwa oyi no fonde kwa yi wa na asima yi si ate le conseiller ka ka de le conseiller ka me aja bo afọ boba lo ka ba o ma la mo se banyao fi banyao le ko wa no asia mo wa vodo asime yi ya ba zu dole no wa aja ba kpo ne ko mo ke bo awebe adam mo kuku subo ele asia mi ja tu blogodo kore mi atu asiko elo alo mi atu asina de vina meri asia o ja tu ora kpo no la para bore amane ne ja no ma
nene ati heba ne meri ya hoga ibo sasa yo awori nene la poto ne meri chike bo ati trosa la sianti akoba tro potua azane mo viunti wala mo minya bana ko siape meri awara akanaga gakaka makparia ayina no etu akonko bo de fonya oti fimo ko meri lati pogaro aso de ku alo aso do sire tu mo vi bo lo bo nko bo de yama kokorita mo premo le tu hanya le tu atisa fimo meri lati pogaro aso ma tene no no mo ala bo akpora bere asiade eja de fina meri ne ma de vio quoi bada si ala bo ma sanga bo ma fo quoi ajo ba de fina meri wa ala bo nuka pada ba taro jino nyoba mi pure ba ibe fio keke ko alo fio keke ko meri pora gachona ajo bo trust le oti chike bo ba meri ba ka dimo no wa gba no jiji cha wa gba no jiji se ucha donc ala bo wa kunu ba awebe ne ko mo keke atim anoma mi no gro ba je bo ba o ma ti ba o nuka ma la filo ko tamonyo fia o ya wewe ala ba hafo kumana amoyo gbo ya we no ha do gbo no alo amo ya no sia ma ka wa we chike bo enu ke clear ka ba no mo étude environnementale et sociale le ba ko ne ko no bo to ka ya ko bo pere enu gbogbo yo wa wora sia ti ha fi ya ba yi ekiri no pro to bo enu subo eye eyo subo to cha lo nka do lo lo mi ma yo mi no je ko kofi o ja le pour la cabine le pour maçon va pour la dofia o cha va ho magasin là tout a me ja do le ho tout ti à le Togo do ki de quoi que Togo cha do mo ko va elle va so no mo ji ke bo na cho amara ba ho to re ba ho vo ima ba ti ba wo to ala ke o bia chu bo wa no wa tim ale no wa tim tu fo de ne ko to kan mo ke kia si vale que ma kun via lo bwana ma ko ja ho ka mema ko ja ho ka ma mi to ji aho amo kwa yo mi to ji aho webe e mi ano blofia o ododo subo e le ke mo azole o subo tala e wo bo si be mi le o le mi abla mo na kwa mi cha mi ma ya jo o cha ma ya jo mi ya mi o me to ala o cha ya plana bo mi ala bo adojo jo ala ba ho ba ku shire jo adi ka ba mo ko ba to mi shabi ala ba fa dum ta ya doji aba ga me asuvo ma ti di fio kwa enu la tim ado chomo na ni kere mi ayin ko vi ya ba gro bo le mi abo ka dodo alo ka dodo ano du fo do me a enu su polo ba ya ti do le mi abo ko ta ru abo kwa mi abo ko ta o nu ora mi ti do le wo mi aba da wo do cha mi ti do le o la ba mu ka Togo to olatim i jamai jamao shawati va miago o chobo ona wa mi se mi adojesi mi se mi mo ona o shawa dojesi awe bobo nu batem ale na si atamane nyaro no eye e pa wana cha bobo na aduvo ka do to hero do me ka timon wo cha pepero susu cha vara imade ya va bobo hoyo ja tu ga ma nyoba million vima ya yo mi ma ka po ko bo ke ka de to ina le to ko precha mani to mi yo bola yo pepere mara mi mi ya ba ko po de po nyo cha ele mo la ti an so mo ro apere mi yo mi ta pe me karji be ka do ikene le jama yo vo ple jama to ko ple Togo duma eyema eyema no me matema de nya jo la bla ga lo fudu wa o gama ela te we ele fure wa o gama ela te ba me ma si ko ala nya kwa adudu amola fure mo ajo we yo apoto akama duji o be o ro yo na entrepreneur o ame ola te tu ati ko anani o be yo meji be ajo yo into ya na ikwa ba kwa mere fo alumene na mayo wa be tia mo o lo yo na mo ale ke yo man le do processus ka lo belo maka sentu china ma akpe ba ma mon pourquoi ma dakpe ne chivi du quoi wa we le toji mbala kpe den radio rizombo mi awe le doji mi awe kpe de chivi le ko den amen akpe de danyo ku do funu pour ça et bien ma si mo tutuma ya ava on amo si be ya wonyo ko waseda tombo ne glikoto le o ajema glito le to blo le ya to bon no so ka mo suwo
o yo ne amo la tu quoi alors amo la tu asia et non entrepreneur wa jidudu o yo no to ageture di donc pe mi no ageture to boa e o yo ne entrepreneur o amo te tu na ko entreprise wa be mi di be mi atu ko ne mi di be mi atu asia ne mi lo ke yo ma et maman Glochan ma wa trop te gore di be o le 18 avril pe mi le ya wetri eneliam ke ka ma wini be ni chobere be kurare be ma yo ble Togo press be mi va mi di be mi ne va à toi si ne mi lo le dodo ma o mal do te po ganga meton te po ban toi ou be wa toi si allo wa trop jasiaro asi on va parler ma si on marché château de l'Ogan de Kema akpa velie nous wa trois silo allo agba trois silo asianti c'est-à-dire au tuitan wala ba trois silo ntienea do fo gan velie nous tievi ma siye ne parler me to va évoquer tievi to eplero tievi ma siye yo une entreprise au bois mi va trois silo milo que do fo ton lien nous asitutu allo asite tronti marché de Sokoré marché central de Sokoré ne yonema que amesia ba ko dibe me do entreprise allo mo khotu la me di ma tu a de mo ni ba anai a to ka vire to afire ba ima ya gbo entreprise to ko ase le be ke bono gbo kura de ko la chokle na mi ko la chokle da si quoi wa kwara ba o si ma ya o zare ma ke ya wa zare ma o calcul wa comptable no wa kwa ingba mo de no ke ga do do ko mo ni ma na ko a cho ma le ta ko ba tu ko na ma ya gbo mi ro ina ba ajetura e yo de gbo fa ba mi va tu ko na ma mo Togo de ko lancer mo ro o lance o gbene hihi akeke appel international lié quoi national international un gombe Togo vieux yo que d'entreprise au tcholate à auto amere d'entreprise le Ghana le Bénin le France et tcholate va déposer va ben toi si le tchebielo le second via no on me kuku agné quoi yo pas en France toi nous et me nous quoi entreprise yé pas beau le a tcholate fia no ko so ami mi agba ni be o la le pour le tchebi dvanti maçon le capital le o la va te o to le gama akpo nu vire adu ne ma ta to bono mo gbavon ngba chi jikuro koke ni le kare jina mfia be amo gbono do gana miema nyama di ma to no be enu ni jojo gbere ma jopo le Togo ma jopo e sa di be chili si enu asi ke ne le di cha Togo ma sumo ko le akpo bon to to quoi ne ma blo quoi mi jo mi ta ka mi ta mi ka la nyama mu to to gbono e enu ko ya tu mu to to ya quoi do le na bene o ma choko to jiko amere bien se po bonare asire kako ature yo le ton yo le nouveau le yo la simaya et me bien o se bonare no bo tu lo wasi gan wona yo no to asi 1985 o mo ramo yo to asi akosu ya na mi gbe ya que no en 2018 ya quoi ko ba o ya mi en 85 mi ya o mi 1990 85 1980 me quoi wa gba tu ko ba wona ne ma mo gba le ne mo do no nu de sia de TV via ta mo sia on le second yo la le un campe ya joki nous y a Joré Dr Manuel ou ya toi si Ghana mi le chevier a topo deux a pavé à siamo gombo wa décima siamo fichi la to va ya la to va yi infirmerie la nani direction la nani koklo ça peut boss ça peut mou que la no vukura le second rivière ou ya tout hangaro tout fioso tout kioso mou que kele a di pollution mo te peut d'aller radio la simonami do doma ke gbono akpora ba de moto asianti to cha na yo no gbono ro te basima le ba jo mun mu kira na yi e chira na yi le second la ponu ya joro mun bebe vi mun blon no yo ke nya no bedora ben ne va ma u divo ne ma u gbe dia kwa ya mun de sa ne ma u ba ga wa gbe de quoi nous de sa dans doki on le doki aussi le 18 avril on lance appel d'offre nous ke gba poto e gbo kumia do rabo atojiro fifi le si befia me yo dina be akpo nya te tutu be nya te pere o lance appel d'offre e Togo presse ma pa kai wa te ma appel o le gbe ka wai Togo presse mari le 18 avril witri en niam ke kam wini pour aller gbe o de vai wa po page 15 le Togo presse ama page 15 aha alors akpa me wi amowi atolia o la poe fifia lui comme ya bloco ni be ne ma ou femia nous amsiam les acteurs ça dit be caf trouvé jamayovo mapaji yo kra de gadego miama mairie
miam CCL le comité local de coordination et miam milea mi chonku le moi me deux moi cheki a de moto doit miam représenter Tchevi doit le mairie peut vous que gebo le second au matin l'autre doit que va porota et monsieur le bon pour faire ya Tchevi doit parler chama la fille believe la fille mille coup d'âme mais moi nyoko miam ya pour le doigt dans nos carrés de ça de yanyu ngba government a total me na mo keke ododoa mo globa me siam le mo don le do ñu to quoi mo ko sibe ma pe am milea dollar to go mo pere ya ene ma ufu mi ma keke o tira ma nyire la ba ya ma shekere ba quoi ni do tel asiye me que le maillot me voit ma gre chambo bo mi acha petit projet allo projet vivia me pere yi wa ba ona mi chivi do me kala ba gavene meria azon le match ami leji como ko sebe zare afia no ato nyoro akpe yo me d'après abalé que de mon ami que toto mo nyoma de kuma to nle pe lui kumia ofie na gbon chebi du kwa nbenare du kwa ne kare do kwiji ça dit que kare ji no du kwa si ko se no aussi ameke si ko se lea mo buna mo popo ko se no aussi be noa agbono que inu agbono a o hia capital o hia maçon o hia électricien o hia mo la couteau o hia mu keke ne gama suivre mairie do libéré il a momo dire oui ne joint TV de la fourne nyimbe ne dem que mairie do libéré ni le petit capital ni le petit maçon amova kudolo amala na yebe ya doma matekio le second maya ou amola bankona na vo mi abe dongo le dromo vituku ya ne va ele mi aponti mi awai mais ne ma o le mata yo ma bono sare ya no yo amo kwa me di mama sende molo le ni yo appel d'offre na entreprise o vari capital yo ne le nyawe TV to am pe bi ka yo TV to pay ta o pe tore o cho ba chu adi mo o chu ba lo la te ko mi to yo ne le local o de tia o ya ko mi to local e mo ti ta nye pe monsieur le gbami le diado ni mate no fia ko ko ato mo to fi do de non ni mate ta mi le rome le second comme mi ya de kuku na me ben to chalo da sireji ade gbefa na TV du ko sokro mi valu amola te tu ko capital maçon nous va nous déposer mon corps mi o mi a awodo de be maçon yo la tu ko amola pe de to antia la nu TV bi mo vioro e mo gba di ma yi ma to si mo yon be yon de sia de le chevier mo ma si mo yon ko no va don se no to do ajikore no va no se do wa po le do ma le ke wa don se ado la pa ka goji no le do no ma le va po le do ka o na ya e we ko to da si na mo o to doji o do le jino o la no ka me po mo na re nu ke jojo mo ni o gbogbo o le won na ni no ma yon wo la no ya no ma keke o ye cho ija to gbe de sia de le chevier mo du mo chef quartier o cho moto d'acier c'est de moto d'acier du moto d'acier on me yon ko di d'acier ko wana ko vono na mo driver o to no mo sia ma no vai no akon ke jojo ma na are ma le nyomo wa no wa ayomi kabalo pe cha na yo bio de pro pour ka te ti vi cha o va na sie ka o che afia allo I believe on avait qui a jo to pina mi mo jima dawo ekpe monsieur akama manya jibe do magamea entreprise ya hodoa se onye o ngla jaribe do la hodo la o le chevier minimum 40% le do la yo kekin lava hodoa chevier to yo la do lo e mo to yo la no do aja hodoa blea au moins 40%. Mo bo ko ni 40% no ka la fa blan ne do la ni mi agbo fi eto kala ba te wu cha falo la wu falo akpe me ka jibe ne ma te ava c'est pas trop bene entreprise yo bono dogwe entreprise ganga we wale chama de entreprise vi ka kere no ko ma fiere e mo le chebi gwaje amomo chamba bo mo popo la banuka entreprise mo ko entreprise ga yo le que to ya ba chorota ola ti va fleto wuli da karo kala va quoi la hore ka kere ta ba la ka kere e mi na sous-traitance le français donc amoyo mo ko chira jo wa ga wa to pa bo mo popo ono no jajrado dare usubere kamya sukwa ono faru ya kwa na ke biati wero yo apoto pe apono me karjibe nyape nya yase yonele akpane jia wo ma me kone nyape amapepe o ke mi ha mi abuka ana mi fan be nya chanya chomya pe susu ava nu ka mi secho nya ya omo susu le mi asia
alo kuhere le miagboa ye miado da no elabena wo le sibe parlement wo le député na miema so pomo no la wo le miatepe ne mi mi bono a wo ha atoba no bene amele ogbe enami ne nuni no adochume kema miaku kanami blau voton blau de ka blau de ka blau de ne voa afie miabuka emi buka na mia nya bia serole pas de bo nami oba miuna do nya ya onchia amela do nya ya nchia yuda cho Lacoste a dodu de ka ple kuku casquette a dodu a to dareji jama no vo mo menyi me nwa dodu o cha kwa nya be do pas de ma a dodu nwa dodu ta la vli be nya bia sawa o lava ma gbolwe nya bia se gbanto ni be nous ka tout pad les pour nous yo be on a tivier de e kaenye de vieux tonneau le français vous comprenez quelle est l'infrastructure principale que le pad veut réaliser dans la commune de Tivier nous ka yenye pe nous veut vieux banto be a wole Tivier pe douamo et Evelia nya bia Evelia ni be institution kae le choga le achoga na afie wa wono a de Ghana a don se gawa ani financier le problème comment s'appelle l'institution qui finance la construction et réhabilitation du marché de Tivier eyema que do am kae be achoga na yo atema tunyama si ho atro dredo wo turebo wa ba tro wede jinyo enya bia seveliama enya bia setolia obonade e presque me wo le yo ameyo la va tu kwana mi o e presque me o presque wo le gon presque subo forum des jeux ngoli gbogbore e cameo ne bi gbewe kwa mia ho mia pe nana femme. Quelles sont les 3 premières villes de mise en œuvre du PAD au Togo? Et wola todo do ya dia ka jama yo vo ple nyam Togo du ape kalolo kalo do ya omo le de e yo aje gom tu bande obo chotu ameton le Togo ni baji e du ka wewe o chogban yo le wo expérience le du momo que enya bia sawema ne le do nya onchia me karjibe la va ho etriko Mike ni chama yo me triko de dui pour le dit non to le vin na ko nya ba pas de menu ma on cha la so no atukolo yo kama bia buka to vone be me dibe ado bia manchiwa atma bia nya cha fa ate bianya benuka do afifia obo da kwa kwa enye yo kata mi egbo o khala te ma bianya ekude nchi fa bla voton bla be pedeka bla ne pedeka bla ne ple enne bla se ke pedeka bla vone bla de voton bla se ke pleni bla de bla se ke pleni bla de vove ne le yo a ne ni bele jibe ado nya enya bia se nchia la gbon be ijado enya onchie wona de bo be ya ito jibe abia nya ni a la biami ni apre do le te pa me fe ni mo do la a cho ha gbere dare gomanami na buka nam sia anabe mia kosra le yoda nikba na bena ne ba jode mia diwo o no vitogo vi no visile ye ya asila sile ye mia tude bana bana iko la no kimu le dibisi ona tubu sina baba ni ya elwa ni ni ya dani ya tumare nous cocotin à tique beni ça va donc blombe nous cocotin à tique
Allô? Allô? Ouais, moi, je prends des 5 ans, oui. Match de 5 ans. Oh là là. Match de 5 ans. Après temps, là. Après temps. Ah, Tchofi Kémon. Blévier. Le diaro d'Anti, le diaro d'Anti, c'est. Le diaro d'Anti, ah, après toi. Avec le boss, ça. Tout le monde a dit, les manimali, les aha, asikwa oja to oja be oja jara tubula fibu alo eya ogba tro jara ro ma ha eka asiye te pe gbon la asiye te pa aha yo ola tro ola do chino sia yo la bien c'est institution qui la gagné jamao jamao ele wole miame do amevovo GZ le KW le kawe o bubu gbali kai tututu oh yo me kai tututu na jamao ya yo okay jamao lo ape aka ola do chino yo miako 23 21 41 nous le ka miako allo maji 5 we mais que Nicolas Nicolas Nkeo CB Chevier yo fo Nicolas les jado nyanchiro alo les jabia nyae ala donso kwe aha yo aha aha la ronya biasa adentia aha eka jama we jana ega aha ni ko de tiere tout presse yato amo yato le Togo Presse me odre moi to le Togo Presse me voilà page agné page 15 page 15 18 avril 18 avril ye wo nwa yo de nananya dogoa yo de nananya dogoa appelle na mo kala la tout quoi OK après quoi mo to Parlement enye bankia Parlement enye bankia wa adra yaro enye ọgbọgbọ wa to atianto aye so kudena enye atitọgbọ ike wa adra aha yo fo Nicolas ba tronam pour mon ko perentina mo peki wala meke peki seke aha yo akpe ano tojisia yo Izare 23 21 41 44 91 24 24 65 98 60 90 62 neja yo kwa ayomi neja do nyantia la bebe ja do nyantie alo ibi abianya no bile kamia kwa allo oh ma di 5 we allô ma di 5 allô oh je vous écoute s'il vous plaît votre nom Monsieur oh là là il est parti aïe 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 je dis la deux pour na apoto no bibo le kamia kwa allô Yeah. 23 22 41 44 Covid Nadidi Monet. Allô, bonsoir. Bonsoir tonton, ma de 5 ans oui. Le nom de Chada Kossi. Meke? Chada Kossi. Chada Kossi yomi chofika. Chevier metika. Chevier metode. O fonye. Chada Kossi jado nyanchi lo jabia nyae. Jado nyanchi. Jado nyanchi.
Miguel presque caméo de ya allo yo absolument Togo Presse. Togo Presse. Page 15. Donc on lancé allo yo ou le 18 avril. Et voilà, ben bien mal quand tu dis droit. Plutôt chama yuvo ko blomila ni GIZ. Ah GIZ to ya cho ganami. GIZ. Et puis nka oja tu. Asiho ja toi. Yo da tu. Yenyo mbe vivant toi. Yo da ona chevia. Aha. OK. Edu bela toi dunene Togo ayo chambe o chama yo cham do menene du kao edu gonto ni bali masi vergonha chevia tongo ni sokore. Aha. Yo akpe ano tojisia yo OK là-bas Isande 23 21 41 44 91 24 24 65 98 60 90 62. Nami le kamia kwa allo maji 5 Janipo Kojo Chofika Adetikope Tode au fond Janipo Kojo Cho Adetikope Egbelebosia asike ododowa gradoa ojabia ya lo jado nyanchie njado nyanchie palme basi Yevieta Tapo Chokode je devois date du 15 avril 15 avril Togo Presse ya ouais publié il y a des demandes. Bonne. Au bas page à ton coup page à page 15 yeah. Yo après aka yo et voir OK 23 21 41 44 91 24 24 65 98 60 90 62. Be adianya atema adianya fa vone be agaro nya chihan atema do am via le bo no bi le kamia kwa allo ma di 5 ans Hélène to adang de pove Hélène to adang be peve ta Hélène adang be tori o fonira le jibe adionya ya lo be aro nyanchi madu nyanchi bala to ke ni na bon ajo ina ja to gana ni GIZ danamiga ni jama be dua to yo uja atwasio noa balima evie sokore wapo yo yu wala Togo Presse akawi aton Togo Presse akawi aton ba ko bero mi ben kai nka tututu pad be awo nka o jawo tututu o watu asiho o be atu asiho na mia tuda asiho o be atu na mi lo le kira siama yo akpe no cha iti anya dia sere kan to mo lo gbo ore yo ne jiji no cha ano to jisia yo 23 21 41 44 91 24 24 65 98 60 98 62. Loso, Moba, Tokosi, Otokoli, Nasari. Ndireni, Inge Kanchonga, Genaje. Nabi le Kanya, allô?
Pas de 5 ans, oui. Ah, oh, je vais courir un tonton pour l'info checkpoint de verre. Tonton pour l'info checkpoint de verre. C'est le temps où il y a une vacille à mon ami de Doro. Ah, bon, tu es le vieux Lenny. Je n'ai pas de lui à la vanne, ici à Niama Radjadi. Donc, projet que ne va au détour de groupe presse. Le 18 avril que va y. La page, c'est tout à page 15. Ok, Adam a eu des taux. J'ai déjà tout Ghana. Ah, oh, tu as Adam avant. Oui, mais tu fais atelier d'officier de l'ennemi. Eh, Benade. Trop, concourir. Mia y a manial que mania précision. Mais maintenant, le Bena que yo, la tout quoi. Togo presse. Allô, même là. Wa quoi les pages que page 15. Fifia 18 avril que va y. 18 avril. Oui. Fifia sonne me kawe donc ajo kaya cho dansi. Ajamo ma joy que GZ que ni la blanc. Ajamo ma ja mama GZ. Oui. GZ wa ya naga. Naga. Fifia nka tutuye pas déjà tout nka tutu o ja tout ni taro ji gbanton o Dimo dodo taro ji gbanton be ya tu asiko e be ya tu asiko Fifia re duka me yo cha Togo me do am tore duka we o okay o cha Togo me do am tore du gbanton ni palime vele nya de Chevier e tanda le Sokore yo woto nya dia se kele be acho bia me yo ne le bonye le fia bon me dire abio be kerudu ava o kaji be 40% ko godo wa ko mi ati ni nya o no aja America kare di la ni na de jona ni to Mami bale vevere ya ke projet ava mi ma chevia ni dola mo su le ka nya ke nya ko gomo ne me kunya de nya me di ka na ba ni di camera ta hota pour la participation vive que de militaires de Séville. Et nous, que nous avons fait une gang, il y a une mission que nous avons fait, il y a une caca dans la Kenya pour Goumola Molo. Yo, après caca. Les deux bénams, qu'est-ce que les gars pour la Séville? D'ailleurs, quand on a quelque chose pour les gars, on se dit que tu as yo, après caca. Pas tes filles, tu as madame. Ah, petit pas tes filles. Après, yo. Ok. Bye. Bye. Le deux bonnes OFDD, il a moqué qui me membre loup. Yo, après. Kenny Nanyani loin, Omo Bibi et la Kouawanga. On bâtit ensemble les frères du Togo, l'homme de l'humanité. Allô? 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 Allô, tu es là? Oh, ok, Joe. Allô? Il y a un hocal ici, d'ailleurs, on a passé. Allô? De 5 ans, oui. Capitani Eric. Mais qu'est-ce? Capitani Eric. Capitani Eric. Oui. Capitani. Oui, Eric. Il y a le 4 de Dinoa. Capitani Eric. Tchofika. Dala vraiment dit tordé. Yo, Capitani Eric. Belebo, c'est Oja Biogbe. Oja. Oh, mais Oja Entier. Oja Entier. Et du coup, à Djok financier noir, j'ai mis un allemand. Wabe a gagné KW. KW. Oui. KW alors W. KW. Yo, KW. Et les gens me joke là à Ghana. Et doit venir éduquer au Tiagba et Sokode. Sokode. Balimé. Chevier. Oui. À donc financier noir, presse, Togo presse,
Togo Press, mais on a mon collègue tout quoi. Togo Press hier. Page 15. Page 15. Oui. Ah, mais quel beau en noir. Yo. Date que yo te puedo. Allô? Avril. Mais quel? 18 avril. 18 avril. Oui. Ah, 2000. 2018. Ah, un concours, j'ai bien pour précision. Pardon? Oh là, oh, Mijo, Fifia. Financement. Qu'est-ce qu'on va faire? Un cognac tout. Les petits vieux. Oui, à Sirodia, toi. Ah, yo, le Jaguar. Yo, Akpen. Capitani. Eric. Capitani. Chodala vraiment dit. Capitani Eric. Allô? Allô? Madi 5 ans, oui. Il est quand même mal dit. Bien divine, ça. Ah? Bon, allez, divine l'eau. Ah, ok. Attends, je Ah, trop longtemps qu'on a mis. Comment il m'a dit? Comme là? Il m'a dit. Il ma vie. Le ma vie. Le ma vie. Oui. Comme là, le ma vie. Yomi Chofi qui est mort. Ah, gapé. Hein? Gapé. Ah. On a déjà réseau de la pour nous. Yo le bien encouragé mi quoi alors. Et Joe Chavo. Encouragement. 23 21 41 44. Question de pas quoi mais carré quoi. Il y a trop numéro question aussi. 23 21 41 44. Donc il camia quoi. Allô. Madi 5 oui. Kule dansu chobleje chati. Dansu chobleje chati. Blendie chati. Ada ukure. Ya chena misia kama ba enya ko gbene ka wa. Na entreprise va to dogo me on ba te kola togo to alo cheje to. Ko togo career ko do wa sema. O mo dum ko wa kolo re. Dare mari ati no ngwa we na mia. Yo. Avelia. Do mo to a. Balima. Cheje ko sokore. Adjo GZ. Date à 15 avril 1918. Il y a la première qui a traité plusieurs villages trafiqués. Mais le coup que moi trop c'est moi me presque mo on allô presque me yo de nananya de boulot Togo Press on a moyo que le duta passer que on a moyo que la tête modoa page 15 les dates qu'est mort d'ici mercredi 18 avril mercredi 18 avril en quelle année 1918 hein 2018 tu veux le bagnoler alors le mojo ko 1918 ba le gula le gars blé balo bon ok Fifia et doit charger le yo voilà ok akwaka mais donc on dit tout hein pas de donc on va oh là là yo mo do la ma kwa me akwa ma gba kwa ma ke haro nya onya dia so wa don chi kemwe no vile kamia kwa allô ma de 5 ans oui allô ma de 5 ans là allô je vous écoute parlez seulement oui bonsoir monsieur bonsoir tonton oui mon nom c'est Chondé Innocent oui. Vous appelez d'où? J'appelle de Thévier. Thévier, quel quartier? Vémé. Oui. Vous voulez répondre à la question ou bien vous pouvez poser la question? Oui, sinon c'est Palimé. Palimé. Thévier. Palimé, Thévier. Sokoré. Et c'est les Allemands. Allemands.
Oui. Donc, financer la GIZ pour la construction du marché. Ah, GIZ pour la construction du marché. Oui. Donc, c'est le marché que PAD veut construire ça. Pardon? Je dis, hein, c'est le marché que PAD veut construire à Tchévier. Oui. C'est à Tchévier qu'ils vont construire. C'est ça. Ça veut dire qu'ils vont faire chaque marché, mais à Tchévier pour la je parle de la construction de Tchévier. Le marché serait clôturé. Clôturé? Oui. La date a été lancée, c'était le 18 avril. 18 avril? Oui. Page 15. De quoi? Page 15. De quelle presse? Il y a plusieurs presses, non? Presse du Togo. Togo Presse. Ah, il faut préciser. Oui, Togo Presse. Togo Presse. Oui, page 15. Page 15. Oui. Ok. Ils vont améliorer le marché, il y en aura abattoir. Abattoir. Ok. Il y en aura l'imprimerie. D'accord. Il y en aura les magasins. Les magasins. Oui. Ok. Il y en aura pour les vendeurs des choses, des moutons, des chèvres. Ok, monsieur Tchondé. Ils vont cimenter même le marché. Ils vont financer aussi. Ils vont cimenter le marché. Cimenter, oui, mettre les pavés, voilà. Oui, merci. Oui. Donc, il y en aura l'eau aussi, l'eau potable. Ok. Électrifié. Oui, tous les marchés. D'accord. Merci pour votre participation. Merci. Il faut être à l'écoute. Hein. D'accord. Nyamoro dola. Magba kwa mereke haro. Emi rukure mi apoto jonolo enyabia soro le fiare. Mache ne nyama amapopo wadonchi afie. Ami magba kwa mereke haro. Mia waro nya ya onchi afie mi agba tro yi ko tia onchi. Nya no toji. No vi. Blenvier. Et il y a pour les questions, ma pas dit les les bio n'y a recouru à 40%. Voilà. Il y a bon là. Tu as que via dans comme voici. Les trompettes sonnent, les chérubins chantent, les mélodies résonnent, des voix qui en chantent. Pour un monde de paix, l'amour est la graine qu'on sème. Déterrant les piquets de haine, il faut qu'on s'aime. Message de Wanep Togo, avec l'appui du PNUD. Pour une fois de trop, malgré les mours, ça passe de 101.1. Et à balai au plomino. Kenya dia sudo cho novia robo novi gbato ene yo mi cho blenvia men ko me jenurolo ni mi trop ka fi la troyo ne mi atro honko anyure voilà no be bien benade enu yo ja tude o le ja tude asia me o ja turolo alo ja tro e tu la tibu croix enya bien ise novia lema apoto ajra
na bia ko ma ba blevi mo di masia chumu le ade yo no te ade ye o ja chumu ro alo ya ko ya fi bo be chukura ba blevi mo di masia ko ye ko mo ja onoru iko ja tro so ajire ro keke ba to chumu pe mi bla ta bo khlo nyonu la se ba mo no sala zeme ba te bono shu am se amolo yo enya bia se ke gbala ni ko yin amepotio ya udu seni encouragement bon enya igbale yin apeto pour echo chepo ebenare iblo fi la bena nani be entrepreneur o va entreprise ja o do ane va le yo pour solo do mea o bena la gloire de alofajia o motivi capital bikla carotala nukaolao wani 40%. Bere ni le cardi fiabe java mo na mani java mi a confirmer na yo le kukuru na akama dojibe no ko adenku mo na yo. Okay, ba alava makwe malava makwe 40% ola kwekwe tamanyo to ja wundo cha minimum ani 40% minimum wala ba te yi wuma cha wa mi ma gbo ni ba mo mi o de ko ne le radio fia ele ko le CCL ma dan kuno mo que me abubu tonto cha le le président le ko ma kala jiba no ba no ana ba ba chi view no pot go le me ma te da sil mo chi ne mo kwa nyo cha mile mi ano jibi a cho pia me jibe ma dom sen dola o le te jibe wonto ne chu on e bi mo jibe wano toji kakamenyi mia no afema akote abla bodarebe wa vamia no miazi bientôt mia tobe milelo do e me do la ba jimio wano todo ano press o clan ano radio tolo ano kudemelo radio raison e ma toji no miselo do ja ba to go me o ja na o ya gbele la radio raison akoi o do ya je go mo to nuvere no asilo alors akama doji amelebe la abe kare jobe denku mo amene yino monsieur Adjaglechen be man mi amo le fia ko le dawo bore na mo gbocha be monsieur le pomati no fia yama no fia ko inu la tu ti ore da mi ne le mo ko nyube no no gbedora be vito nyube nyama la pede meru to wona hoho be agbon radio ji da mo se mo no se radio meru be a communiquer ma yi cha mo didie nyube imo tumo viwa wa pokumo le ba pokumo do ani pokumo le doro mo ya imi ati jotike agba ko kesa mo le ya ga circuler do ta mi bavon ma yo ngemo dola mi atro pour carré no victor ji lo me oji bi abia nyada wa te bia ni fan alo ne obi agba ya ti kemo ya wona on tolo nye yo mi agba na mo popo mi ategba yo fan blave voton blave plein de cas blave plein de cas blave plein de blase que plein de cas blau vone blade vo aton blase que plein ni blade blani blase que plein ni blade vo ve no bibe ano kamana allo Maji ko we Bruno hello président oui e bele bolo oui dama dama da kone ni so la o yes Valérie Amekebia do ni kare dibe payé à 30 ou 40%. Quand on est niveau allô on est niveau dans le terrain comme il y a et nous on avait mais devra dans le local comme il y avait du me coup toi on doit tu vas me dire que là on doit yeah pour démontrer que il y a un projet à niveau le qui a dit tu as fait ça pour le premier. C'est le mieux de l'autre. Et il y a toi, tu le fais à Kama et que le mien boit. On plaidé, tu dis beaucoup. Nous on tombe plaidé. Que le quoi, Marou, il me tire au toit. Il n'y a rien dit. Projet, il y a que, vraiment, il y a que ni donner, mais qui vient là au toit. Elle a adopté donc, nous doit faire. On a sur le pilier, il y a mon bout là-bas au toit. Parce que Dieu m'a construit, il y a nos vies télévisions,
non. Entreprise yo ka khodoa. Gamme di khodoa do. Yeah. Mais il y a un peu de temps, le tabac a retardé doigt. Là, tu le connais. Et c'est vrai. Le dos, toi, tu as aïe. Mais dis-moi, ma bonne, c'est une entrepreneur au Béni. Car si à Gamana, il y a un oh là là. Réseau. Oh ya 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 ya. Aïe aïe aïe, vraiment toi. Elle a trouvé. Bus piégé, église et mosquée incendiée. Corps décapité, sanglants sans boulon. Je nous en confiance. Nous vivons le camion. Allô? 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 Oui. Oui, Majesty. Oui. Bonsoir. Oui, on va Yao. Yao yomi chufika. Ndai. Aw, ndai torde. O pokekero. Yo. Bada kukure. Mabia sebere asihoya tubole ade. Omoja. Station omoja o differentio. Aha. No ma ku differentio ala de funemi. Aha. Apa. Yo, ola ro chinosia. Yo. 23 21 41 44 91 24 24 65. Non vi le camion. Allô? Bruno è trovato. Aha. Adesso ci rende già credibile, non me ne un po' credibile. E non so se trovo. Guarda, io che ti puoi alle. Ma di mamma drone entrepreneur io per le sedie bere. Una entreprise non a jour. De sia de que dia dodore. Ya ba jiji ni na ba entreprise ren ike le sedie de khodoa. Moi demi déploiement pourquoi entreprise à la jour. Eh ben économie. Ça me dit couvert una no en règle. Ou mon que no aussi carte opérateur économique, sécurité sociale. Ou mon que no à jour. Le déploiement au Bénin. Wakora Bénin. Il y a Khodo, alors il m'a Khodo. Il me dit ma choqué. Yo. Nous pas entreprise Khodo. Quoi à tenir. Mais c'est le vieux que tu là on. Yo. Akpere yacha. Ni le todi, tu yo pas ta quoi. Dabonti. Yo. Akpe. Yo, mi dakpena président. Allez au trot comme moi monsieur. Et dakpena be e chore chopi. No vi bule kanya ko. Allô? Allô. Ma de 5 we. Merci mandai. Aha. Egbele bosia. Mbere. I don't say that I don't phone you. Aha, yo mi cho. Thank you. Kali peji. Aha. Mama do kuno do wa do jamia golbe ti mo to jamia ti ya po gomo lo. Yo. Chibasia agbolwoto e mi la po gomo le ko e. Anyo. Ezare. Bo amenye la don ti oro won to ko mo ya don ti. No ibu le kamia ko. Allô? 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 23 21 41 44 91 24 24 65 98 60 98 62. Mais bah quoi me faire quoi? La vie le camion quoi? Allô? Allô? Pas de 5 oui. Bonsoir. Egbere divine sia. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, avec Dado. Agbene Dado cho bolmoji. Aha. Aha. Ma trop poser question non ah. Aha, o benade. Oui a pas de nka obe awo. Eja wo nguvu re chidi voa. Nka tu le vire le gbanto obe atu re chidi o. Enya gbanto.
Asiko. Aha. Evelere. Obana do pe kae be akpere a financer a cho Ghana ka fi o cho do pe kae o. KFW. Aha, KFW. Chofika du Cameroun. Allemagne. Aha. Fifi obana de. Obana do la yola amela toasi ko entreprise la toasi ko. Oh yo no le e press reme press kae o. Ye page kawate kwelo e gbekagbo yo. Togo Press mo wala kwelo. Togo Press me ya. Appel d'offre a lancé le 18 avril. 18 avril 2018. Aha. Fifiare. Obekati o jama yo vo ple Togo. Ola o popo lolo kade de a. O cha doa me ton. De donc du doa me ton mai du kawe. Donc, Balime. Chevie. Sokode. Aha. Yo, Fifi anya la so to ya bia wa. Oh, donc adom se amo va. Aha. Ne do va chevie. Je tombe dans la nuit là en domo. On a yo. O mo domo le chevie ne do va chevie. Il était un peu dommage, dans le pied. Là, non, assis comme un on y a on dans le pied, dans le diable, dans le pied, il y a un dolo. Yolo. Après le temps. Et ça, 23, 21, 41, 44, 91, 24, 24, 65. 98, 60, 98, 62. Ya kwa Amerika kwa megba kwa Amerika. Amerika kwa miya kosia. Allô? 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 Ema de we. Wata Kofi. Kofi Chofika. Kofi ya go TV David Modi. TV David Modi. Question ici. La question ici. Aha. Nous que Adamo et vous pas ZZD. GZ déjà cho Ghana. En noir. Aha. Well, Togo Press bla biato. Après biato. Dodo ti avant le 18 avril 2018. Aha. Et du coup, tu as parlé mais. Chevie Sokore. Aha. Yo, enya bia selo to gbo no wa. Enya bia selo kan be na mo da agbado TV yo anya fogum no do. Aha, pardon, nka to ja tu, nka o ja tu na ni o. Wa pasifo. Asifo ja tu. Asifo TV ma sifo wa to gbogbo na ni. Gbogbo na ni. Yo, Fifi ele bia obe. O ke ma gbogbo na mi da gba na mi TV yo mi apogum no do ke yo. Aha, no ji TV cho view cho no normal o. Mais ya pour vous via pour vous ya globe bi ya pogo mo le me ya to la blison yo apesia yo ok mo da pena mo ko le mi ta mo ponya mo da pena vitra kama yo be me da ponya so ko yo mo da mo ni am e to le se bo yo nyemo ordola nyemo ko amere ko sia magba ko amode ko acho ha gbere na Roger en hibernation, que l'offenseur dise à l'offensé. Pardon, parlons, repartons. Il faut toujours pardonner. Commencez pardonner. Une chance à ceux qui nous ont abandonnés. Pour une fois de trop, ma radio me crie ses sales échos. Colère au trot. Population au galop. David, c'est quoi les topos? Les trompettes sonnent, les chérubins chantent, les mélodies résonnent, des voix qui enchantent. Pour un monde de paix, l'amour et la graine qu'on sème, des terres olympiques et de niveau qu'on s'aime. Mortel d'un sort commun, il faut qu'on s'aime. Êtres humains, il faut qu'on s'aime. Soudés comme un point, il faut qu'on s'aime. Point fermé de la main, il faut qu'on s'aime. Peuple d'un même pays, il faut qu'on s'aime. Habitants de la terre, il faut qu'on s'aime.
venue cette récidive heure. Heure décisive où sans terreur ni heure, le peuple en toute liberté se doit de choisir le politique modèle en qui il voudrait investir sa confiance en toute âme et conscience. Sa plus grande attente, la transparence. Oui, c'est encore venu cette récidive heure où en rang serré, les citoyens majeurs de la nation tâcheront de tâcher leur pouce pour élire celui qui donnera le coup de pouce à notre pays en quête de membres. En tout cas, sa mission est loin d'être tendre. Dans le brûlant feu qui a dû naître, a bien sûr fait fuir par la fenêtre la paix d'antan qui engendrait le bonheur et qui nous enfantait tant d'honneur. Quel que soit le sort, nos souhaits restent clairs sous les mêmes clés. Que d'abord la corruption s'écroule, quel détour pour que les laits qui coulent des mamelles de notre patrie soient équitablement répartis. Qu'ensuite nos politiciens n'omettent pas que notre destin est là, coincé entre leurs mains. Qu'ils soient avant tout bons citoyens, donc modèles et nos bons pantins. Qu'ils enterrent leur stratégie, leurs zizanies qui divisent et zigzaguent nos esprits. Qu'enfin la compréhension soit totale et effective, afin que la paix renaisse vivace et vive, germe, grandisse et retisse le tissu social, pour qu'à jamais mon peuple vive convivial. Les trompettes sonnent, les chérubins chantent, les mélodies résonnent, les voix qui enchantent. Pour un monde de paix, l'amour et la graine qu'on sème, des terres olympiques et d'un niveau qu'on s'aime. Mortel d'un sort commun, il faut qu'on s'aime. Êtres humains, il faut qu'on s'aime. Soudés comme un point, il faut qu'on s'aime. Point fermé de la main, il faut qu'on s'aime. Peuple d'un même pays, il faut qu'on s'aime. Habitants de la terre, il faut qu'on s'aime. David Ganda, il faut qu'on s'aime. John Alopa, graine de paix, il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime. Venez d'Adora Haoublo. Yo, nyede akpe na miame toji no lo be ote no toji eyo deng miape dodo eya me ke obeke nyabiase do no miagbol tepea nyabiase banto enyi benare pad ngbefe eja tu ndo tu oro eja ndo atu kodo do kodo de tu ame on kele video ne banto. Et nous, le veuve banto enye chivieme assis tutu ola tuile assis ya me ke ko ba ya tu ne me kwado enye banto ema donti velia obenade amkawe ja chogana afio ate tuwa mkawe ga ti ko ja pelo l'institution ke ja tu now que institution et que d'achena yeye KFW cho jama nibaji KFW cho jama nibaji wawe leja cho gana eto vuvuna GIZ ike cho jama nibaji wakata ole biame chibi dovo upe dole vuvu toto de le eme vous toto leme KFW wawe le ya chogana ye watu nyame atihwanami enya nchiru eveliema na pobe do nchiru ma kwa que le passé vraiment et puis obonari e presque me ou na nyam lebe ou le ji ameyola tu mia pa si kwa que réponse a nyebe alo nyanchiru do nyebe nyame togo presse me le achahuaton eye wo nananya le togo pesa chike la pelo la pele date nke globe 4 18 avril 2018 18 avril
2018 eye me fifia wo chan afiwa jedo aje ololo Togo ple jama yo vo pe kado do a wo chan edua mo tore gban afiwa ga ton chodo cho pe edua mo to mai du kawo wa wenye palime chivie ple soko de palime chivie ple soko de wawe ke ne pobe eyi enu ya amene do enyauntia après novi agbene dado que pas de métrico des cas ple casquettes et tout que capitani tricot et le bloc KW et fameux Togo ne me nyo amiale la le premier escouema et puis le bloc KW et fameux Togo Timae agbene chotonchi wema kwa wale ho Lacoste a do le cas Seke Nicolas era ho Lacoste de cas Hélène wale ho casquette et pour les cho chepo era ho casquette Chada Kosi cho weme era ho casquette Chonde innocent ho casquette que novio kata nyava Radio Horizon, il y avait Radio Horizon quoi, et il y avait secrétariat, il y avait secrétariat, avec le dit secrétaire quoi, que il y a comme nanao, après, magator don chinami, magator bleke, agrené dado, le tricot ple casquette, capitani, le tricot, Seke Nicolas, le tricot, et Hélène, le casquette, coucou. Et blomile pour l'un chochepo le casquette coucou Chada Kosi chobeme le casquette Chonde innocent le casquette après que Karjibe bien pour wana ebiatoa et na nu kenenya utaro le nyasi nya bonami le michi de ke arapo adapo pour blatoma nya yidi aha okay ça je garu tel que mi blaya chacha le nanya me garu tem obena station de demi ocha minya bobo garu tel elema matin do asi que vous station là no fu avolo yo après que no vi le bia nya kure garu tel tia et puis nya pe nchirudo e ma buje po eja no miama asiama e malo asianti ema la no asianti ayo nyakutare le nyasinya wana mila pour platon mais me kala ko bon monsieur Adra bien do ko mi o mon poko adak pe na Radio Horizon le toji no lokike bale yo no mianti o se nyawa de fiaba odona tomi baba wa do tomi uma wa ya vo tito le GZ le KFW no lo e ko ma bro jido ko tano no sibara na do ba do dia le mi bula la ba monsieur Legba Moni agro baba amene na ogabo na onu de ya mo bra na be na kamio chebe to be ga gamia no ku do KFW le mi ato to KFW ko GZ do akata jama igbajo chu pepe wa do ko vuvu yo KFW ile na bi gamia to asi ko GZ ya ile tuturo wa na mi bone mi acho Django arrivé dans la Roma dans une décentralisation baba que si va la caméra pour avoir yéné mi ba yo yo na chiri to kwa ba mi ano bososo de to tojia no ba nyasi de to lonti alaba mi ya ocho na mi ya defia ba ojo ji de mi ba bia nu bu aba na mi ro akwe nchama dibe ma won popo ya nya da pe ne Togo jwa la bonne Togo do mo demo wa jama o mo gbono Togo alors ma plemi yi mi ba da pe mi mo mairie la ba mairie fu mo ya keke do anu cho do ave ya mo ta to mo le ko do ale ya citron do anti o cha bo ni nyogbo akpe kemi ba de le ga cha ke mi ba mo popo ba da pe ne chibi du kwa keke be jide fu no do moto de sersi be du ya la nyogbo do le Yesu Christ mo komo lo yo miano yo ni hamede akpena Radio Horizon meda akpena TV tukwa
e me gada pe na mer bubu to gomenyi be edo na to mi ye edo na do mi le edo na nguse mi le émission o me me gazi be ma na kakareji to come view be obe won to go ku bachi be eto aya ele bona volo eveli amagade kuku be mi adon ku KFWG elevevere pad play KFW la sibe nyame kwa KFW la nya pe mi adona ameja soga be ko me milia na nyabe anami nya to asile chevia ejebe mi adon ko be nkoji tetelo akpe na mi yo mi da pe egbea tanya me ni be pad ipe dore le ko le ji ndo e me tanya me nye no ema ami ke no mianchi ye no je fiato je ga twenye apoto atra kofi believe enye chargé de communication le mairie d'Opia et au bal CCL et apoto le ba moni konjo enye président CDVT au bal CCL akama doji espoir enye président national na HD de Togo et han bal CCL et nya no gamechi yawa enye expert na pad yema que le bien pour mon d'Opia novi Mala Mustafa eye Zasiro ni motivité c'est bien peu le dipo que professeur que y a bien so a ocho mi anovi mi ayo meto mi akolo mi yom ko be tonton Emmanuel Teua des vieux plechichi au fond ne ce qui se mette va ne ça mo et me gava le conseil mo que ni toa ya ga to le tanya bye bye.